बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ कि एक इंतहाई अहम मौजू पर आपने इस मजलिस का अहतमाम किया है और फिर ये कि उस इलाक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी बुलाया है और फिर ये है कि ये सब ने मिलकर एक हल तलाश करने में हम लगे हैं। नजमुद्दीन ख़ान साहब ने भी बात की, बाकी दोस्तों ने भी। मैं समझता हूँ कि एक खामोशी है और एक फ़ौजी यानी एक्शन है जो अब भी है और उसके नतीजे में मलाकन डिवीज़न में कुछ फ़र्क तो आया है, लेकिन ज़ाहिर है तो वो फाटा का हिस्सा तो नहीं है। हम कबायली इलाक़ों की अगर बात करते हैं तो अभी गुज़श्ता कल जो है इन्हें मोहम्मद एजेंसी में कौमी आलिमज़ई की सारी क़ियादत तकरीबन ख़त्म हो गई। 40 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हो गए, सारी ख़त्म हो गई। इस तरह दरादम खेल में आप देखें तो वहाँ भी एक ही जरगे में 40-50 लोग चले गए। तो इसका मतलब है कि अगर किसी इलाक़े से 40 आदमी उसमें चले जाते हैं तो एक हकीकी जो गांव के सतह की क़ियादत है वो ख़त्म हो गई। मैं यही समझता हूँ कि आज भी जब मैं आ रहा था तो मोहतरम वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा का बयान आया है कि हमारी सरज़मीन पर एक तीसरी आलमी जंग हो रही है और उसने ये भी कहा है कि लेकिन हम इसमें दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। इसका मतलब यह है कि ये जंग तो जारी है। अब कहीं वज़ीरिस्तान में, कभी शिमाल में, कभी जनूब में, कभी बाजोड़ एजेंसी में, कभी मोमन एजेंसी में, कभी खैबर एजेंसी में, कहीं बाजोड़ में, कहीं पेशावर में, और बात चलते चलते GHQ तक पहुंच जाती है और फिर आगे भी चली जाती हैं। तो इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर हमने कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं लिया और कोई बड़ा फैसला नहीं किया जिस तरह बड़ी कौमें करती हैं, तो 2004 से ये शुरू हुआ है, अब 2010 है। तो 2010 में नजमुद्दीन खान के कौल के मुताबिक कोई 7-8% बेहतरी आई है। सूरत हाल में अबतरी आई है आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ किसी जगह पर तो इसलिए बेहसी तो मजमूई जो है खौफ अब भी है, गैर यकीनी सूरत हाल अब भी है, जो सिविल इंतज़ामिया है वो अब भी गैर फाल है। और ठीक है, तोप और टैंक और असलहे या फ़ौज के इस्तेमाल की वजह से थोड़ी सी खामोशी तो है, लेकिन हम समझते हैं कि एक बहुत बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। यानी अंग्रेजी में एक इस्तिलाह है, कहते हैं कि पीस दैट इज नो पीस, यानी अमन ऐसा है कि जो अमन नहीं है। ये शायद सूरत हाल हो। स्टैटिस्टिक्स आपके पास आएंगे, जरा गज़ला आपके असेसमेंट लें कि जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोग वहाँ से आते हैं, कानूनी मसाइल लेके आते हों या वैसे आपके साथ इंटरफेस करते हैं, तो आपको क्या बताते हैं? सूरत हाल में कितनी तब्दीली आई है? बड़ी तब्दीली है, आर्जी तब्दीली है, या बराबर की तब्दीली है, या अबतरी आई है? व्हाट्स योर असेसमेंट? सबसे पहले तो ये जी कि जिस जगह पे एक जंग हो रही है तो उसमें तो कहना कि उधर सिक्योरिटी के हालात ठीक हैं तो वो तो थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि आई मीन हाउ कैन यू से दैट द सिक्योरिटी इज़ देयर अगर एक जंग चल रही है। अब हम इस्लामाबाद में बैठे, हमें फीलिंग हो कि किसी भी वक्त आके बमबारी भी हम पे हो सकती है, फ़ौजी भी हमें मार सकते हैं, तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि जी हम इस्लामाबाद में सिक्योर हैं? तो अगर मैं उधर होती तो मैं तो जी ज़ीरो कहती कि बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। और दूसरी बात ये कि जी वहाँ पे स्टेट की प्रेजेंस नहीं है सवाए फौज के। आप मुझे बताएं उधर क्या क्या प्रेजेंस है स्टेट की? बता रहा है ना कि वो कागज चलता है तो पहुंच जाता है कागज। नहीं, आई एम सॉरी, उसको तो मैं नहीं कहूँगी। हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकली भी हम लोगों ने अबैंडन किया है फाटा को। हम लोगों ने कभी उनके साथ इंसाफ नहीं किया है। फाटा के लोग पीसफुल लोग हैं जो कह रहे हैं ना कि जी ये मुहिब्बे वतन है। मैं सलाम करती हूँ फाटा के लोगों के। मैं अगर फाटा में रहती मैं तो मुहिब्बे वतन ना होती। आई एम सॉरी, क्यों मेरे साथ जुल्म हो रहा है वहाँ पे। इसी तरह मैं समझती हूँ बलूचिस्तान के बलोच लोगों को आप ब्लेम करते हो, मैं तो नहीं ब्लेम करती। आपका कहना यह है कि जितनी नहीं, आई एम सेइंग दैट वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। तो जो जितनी ये जंग है, एक तो आपने कहा कि जंग के अंदर सलामती और तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी की बात करना अहम काना है, ये बात करनी अगर ऑन गोइंग है, दैट्स अ फेयर पॉइंट। लेकिन जिस तरह तालिबान की अदालतें लगा करती थी, जिस तरह वो कोड़े लगाया करते, कुछ एग्जाम्पल जो है आपने कोट की, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम मुतवाज़ी रियासत, जिसके ऊपर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने बड़ा काम भी किया और आपने प्रोटेस्ट भी किए, वो मुतवाज़ी रियासत का जो स्ट्रक्चर है आपको अभी भी ऑपरेशनल नजर आता है या वो डिसमेंटल हुआ है या नहीं हुआ? तलत, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इस हद तक मामला पहुंचा क्यों?
یہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہوا. 9-10 سال مشرف کی حکومت رہی, وہ اندھا تھا, فوج اندھی تھی؟ آف کورس ناٹ, یہ تو بائی ڈیزائن تھا, جانتے بوجھتے یہ تو جان بوجھ کے ہوا ہے. ساری دنیا کو پتا تھا سوات میں کیا ہو رہا ہے, ایف ایم ریڈیو چل رہا تھا, کبھی فوج نے کوئی ایکشن لیا؟ اب میں فوجیوں کے منہ کے سامنے میں نے سنا ہوا ہے کہ وہ لوگ آپریشن کرتے تھے, بالکل پہنچ جاتے تھے اور ان کو آرڈر ملتا تھا کہ آپریشن کو ابورٹ کرو. یہ میں فوجیوں کی بات کری, میرا یا کسی سیویلین کا یہ کوٹیشن نہیں. جنرل مشرف کو دراصل خواہش تھی کہ ٹی وی چینلز بند کرے, وہ ایف ایم چینل بند کرنے میں اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. ٹرینڈ بتائیں جی, آپ نے جو سروے کیا اس میں تو بڑا مثبت مجھے لگا, یہ تو شاید یہاں پہ ملا جلا رجحان جو ہے ویسا نہیں, آپ کے سروے میں تو زیادہ اوتھینٹک لگا. ہاں, میرے خیال میں یہ جو فاٹا میں جو تھوڑی بہت اس سروے کے مطابق جو امید نظر آ رہی ہے وہ زیادہ تر وہ ریلیٹ ہوتا ہے سوات کے آپریشن کے ساتھ. سوات میں جس طریقے سے آپریشن ہوا, اور اس کا بھی اگر ہم اس کے کمپیریزن پہ بھی بات کر لیں کہ فاٹا کی آپریشن اور سوات کے آپریشن کو بھی کمپیریٹیو اس میں دیکھا جائے, یا جس طریقے سے آئی ڈی پیز سوات کے یا ملاکنڈ کے جو تھے ان کے ساتھ جس طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوئی, اور جس طریقے سے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوئی, اس پہ بھی بات کرنی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ہم گورننس کے ایشو پہ بھی بات پھر آگے بڑھا سکتے ہیں. سیکیورٹی کی کیا فاٹا کے لوگ جو ہیں آپ کے سروے کے مطابق زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں؟ جی بالکل, کمپیریٹیولی بالکل کمپیریٹیولی اگر ہم لاسٹ ایئر کی کمپیریزن کریں تو اس دفعہ کچھ زیادہ امید ہے. پرسنٹیج وائز تقریباً اگر لاسٹ ایئر کسی نے کہا کہ 30% ہے تو اس دفعہ وہ 50 سے ابو جا رہی ہے وہ بات. یا جو آپٹیمزم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں پھر بھی وہ پیسیمزم بہت زیادہ ہے, 50 سے ابو ہے. لوگ ابھی بھی اس میں مبتلا ہیں, خوش نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ان کو ایک امید ہے کہ چلیں اس دفعہ جو ہے یہ ایشو بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تاکہ ہماری جو حکومت ہے وہ ایسے اقدامات اٹھائے کہ ہمارے یہاں پہ اگر لیٹس سے کہ اگر آپریشن ہو رہا ہے تو آپریشن کے بعد بھی جو مرائل ہیں وہ بھی اس طریقے سے حل ہونے چاہیے. آپریشن تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ مرائل نہیں تھے. یہ جب نکتہ یہاں پہ اٹھایا گیا کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو اس کے اندر سیکیورٹی کی بات کرنا مناسب نہیں ہے, تو لوگوں کا آپٹیمزم پھر آپ کے خیال میں کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر ایک آن گوئنگ آپریشن کی سٹیٹ ہے, ساؤتھ وزیرستان کا آپ نے ذکر کیا, نارتھ وزیرستان کے اندر حالات ہمارے سامنے ہیں, کورم ایجنسی کے اندر جو ہے وہ بھی آپریشن چل رہا ہے, اورگزئی کے اندر آپریشن چل رہا ہے, خیبر کے اندر جو ہے وہ ایک سکوت ہے, وہ آپریشن مکمل نہیں ہوا, باجوڑ کے اندر جو ہے وہ ریسرجنس آپ کو نظر آتی ہے, مومن میں باقاعدہ آپریشن چل رہا ہے. تو لوگوں کی امید جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ امید دیکھیں اگین آئی ووڈ سے کہ یہ ریلیٹ ہوتا ہے سوات کے آپریشن سے. ایک دوسرا یہ کہ طالبان جو تھے تھرو آؤٹ بڑے بروٹل رہے ان کے ساتھ. سٹارٹ میں تو وہ بڑے ان کے ساتھ اچھے تھے, انہوں نے ان کے جو ڈسپیوٹس تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے ریزالو کیے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے ان کے ساتھ بروٹل بیہیویئر رکھا, اور پھر جب گورنمنٹ آف پاکستان نے ان آپریشن وہاں پہ کنڈکٹ کروائی تو اس میں لوگوں کا سپورٹ تھا. کیوں اتنے لوگ پھر اگر آئی ڈی پیز بن کے اگر وہاں سے نکلے تو یہ بھی ایک امید کے اس پہ نکلے تھے کہ جی ہمارا ایریا جو ہے وہ کلیئر کیا جائے گا اور پھر ہم واپس جو ہے اپنے علاقوں کو واپس چلے جائیں گے, لیکن وہ ہو نہیں رہا. تو یہ امید ابھی بھی ہے, لوگوں کی امید ہے, لیکن ایسا کوئی کنکریٹ ریزلٹ ابھی تک گورنمنٹ نے نہیں دیکھا.